Assalamualaikum. Saya Fatin Aqilah dan ahli kumpulan saya ialah Muhamad Huzairi, Muhamad Nur syazlie dan Muhammad Rabbani. Pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan force vector. The first objective is to experimentally verify the triangle construction or parallelogram law of vector addition by using force table. Second, to understand the basic concept of force vector. Third, to draw the force vector diagram. Fourth, to find and analyze the resultant force and direction from force vector diagram. For the introduction and theory of force vector, a study of motion will involve the introduction of a verify of quantities that are used physically that describe the physical world. Example of such quantities include distance, displacement, speed, velocity, acceleration, force, mass, momentum, energy, work, power, etc. All these quantities can be divided into two categories: vector and scalars. A vector quantity is a quantity that is fully described by both magnitude and direction. On the other hand, scalar quantities is quantity that fully described by magnitude. The emphasis of this unit to understand some fundamental about vector and to apply the fundamental into order to understand motion and force that occur two dimension. Vector quantities are often represented by scale vector diagram. Vector diagram describes a vector by use of an arrow drawn to scale into a specific direction. Vector diagram were introduced and used in early units to describe the force acting upon an object. Such diagrams are commonly called as free body diagram. As example of scale vector diagram is shown in diagram below. The vector diagram describes a displacement vector. Observe that several characteristics of the diagram that makes it opportunely draw vector diagram. First, the scale is clearly list. Second, the vector arrow withdrawn in specific direction. The vector arrow has head and a tail. Third, the magnitude and direction of vector is clearly labeled. In this case, the diagram shows the magnitude is 20 meters and the direction is 30 degrees west of north. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhamad Nur bin Samsudin dari kelas DKM 3A. Nombor matrik saya 14 DKM 19F1010. Sebentar tadi Fatin telah menerangkan tentang objektif dan introduction untuk eksperimen ini. Dan saya akan terangkan lagi lebih lanjut tentang mathematical method untuk eksperimen ini. Firstly, the most common two-dimensional resolution of a force vector is into rectangular component where Fs and Fy are vector component of F in the X and Y direction. Kat sini maksud dia resolusi dua dimensi yang paling biasa bagi vektor daya menjadi komponen segi empat tepat, di mana Fx dan Fy adalah komponen vektor F dalam arah X dan Y. Seterusnya, ini menunjukkan sudut F ke Fy, F ke Fx yang bersudut 30 darjah. Force in X axis Fx, F cos 30 darjah. Force in Y axis Fy sama dengan F sin 30 darjah. Force reaction F kuasa 2 sama dengan Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Dan seterusnya tentang basic theory resultant versus equilibrium.
A point to be aware of is that the force needed to balance the system is not the resultant of the wake, but the negative of that vector, also called the equilibrium. Kat sini maksud dia, perkara yang perlu diperhatikan adalah bahawa kekuatan yang diperlukan untuk mengimbangkan sistem bukanlah hasil dan berat, tetapi negatif vektor itu sendiri juga disebut sebagai keseimbangan. Jadi negatif vektor ni memang penting lah. Okey, kat sini menunjukkan gambar rajah menunjukkan meja eksperimen yang akan dilakukan. Dan seterusnya, the R vector show the resultant of the three vector F1, F2 and F3. If you make the R vector to have a zero magnitude, then the three F1, F2 and F3 vectors are in equilibrium. Their sum is equal to zero as shown. Kat sini maksud dia, vektor R menunjukkan hasil daripada tiga vektor F1, F2 dan F3 sekiranya anda membuat vektor R mempunyai magnitude sifar. Maka tiga vektor F1, F2 dan F3 berada di keseimbangan dan jumlahnya sama dengan sifar seperti yang ditunjukkan. Okey, seterusnya yang terakhir. F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan kosong, ataupun F1 tambah F2 sama dengan negatif F3, ataupun R sama dengan negatif F3. Jadi ni ketiga-tiga ni semua sama, lebih kurang je. This means, maksudnya yang tadi saya baca tadi tu, this means that when the sum of the three vector is zero, the resultant of any two has a magnitude equilibrium to the magnitude of the third one. One direction on possible two direction of that third one. Okay, sini maksud dia, ini bermakna bahawa apabila jumlah tiga vektor adalah sifar, hasil dari dua mempunyai magnitude sama dengan magnitude yang ketiga dan arah yang bertentangan ke arah yang ketiga. Lepas tu sebelah dia ni menunjukkan gambar rajah lah, the resultant of F1 and F2. Kat situ kita boleh nampak line biru anak panah tu equilibrium. Dan sekian, terima kasih. Saya akan serahkan kepada Huzairi untuk terangkan lagi lebih lanjut tentang eksperimen ini. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhamad Huzairi bin Roslan. Saya pembentang yang ketiga. Saya ingin menceritakan equipment dan part yang ada dalam eksperimen ini. Okay, first kita mesti ada force table, meja ketahanan daya, dan yang kedua is a pulley, ketiga hanger, yang keempat weight, kelima string, keenam ring, ketujuh protector. Okay, ini adalah gambar yang terdapatlah dalam eksperimen ni. Okay, next procedure. First, set up the apparatus and material as shown in figure 1 below. Ini adalah gambar part yang ada dalam eksperimen ni, meja dia. Yang kedua, hanging the right weight for each angle given and circle the direction force and direction force value. Boleh tengok gambar rajah yang pertama. Ini adalah kedudukan hanging dia. Yang ketiga, record the data at the result table below. Okay, so lepas kita dah set up, kita mesti catat data yang ada pada meja tersebut. Yang keempat, calculate all the force acting on X and Y axis. Yang keempat adalah kita kena membuat pengiraan yang ada pada force tersebut. And the last, repeat the experiment with data given on table 2. Okay, kita orang akan mengulangi eksperimen ini dengan menggunakan data yang terdapat pada jadual kedua.
Okay. The last one, assumption. The pulley are frictionless. Second, the string are very thin, so that the direction can be marked out accurately. And the last one, the mass of the string is negligible. Okay, that's all. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rabbani bin Adam. From the eksperimen yang kita buat tadi, kita akan dapat dua table, iaitu table 1 and table 2. Untuk force 1 kita gunakan mass dia 100 gram. Weight yang kita dapat, kita menggunakan formula W sama dengan mg. So M kita 100, G kita 9.81. Kita dapat weight dia 981. Angle yang kita guna 102 untuk force 1. Angle action dia CW. Untuk force 2, mass yang dikenakan 95 gram. Weight dia yang kita dapat 931.95. Angle dia 224 degree. Angle action CW. Untuk force 3 iaitu E, mass yang dikenakan 80. Weight yang kita dapat 784.80 Newton. Angle yang kita gunakan 0 degree. Untuk table 2, force 1 kita, mass yang akan digunakan 880 gram. Weight yang kita dapat 784.80 Newton. Angle yang kita dapat 247 degree. Angle action CCW. Untuk force yang kedua, F2, mass yang dikenakan 100 gram. Weight yang akan kita dapat 981 Newton. Angle yang kita dapat 130 degree. Untuk force 3 iaitu E, mass yang dikenakan 90 gram. Weight yang akan kita dapat 882.9 Newton. Angle nya 0 degree. Okay, so the conclusion, we can understand the basic concept of force vector and can draw the force vector diagram and verify the triangle construction and parallelogram law of vector addition. Okay, that's all. Thank you.